moving in this Dan place. Tuhan sudah bergerak di tempat ini. Now it's your moment. Ini sekarang momen waktunya. You don't want to go back the same. Saudara nggak mau pulang dalam keadaan yang sama. Lord, I need a touch. Tuhan, aku butuh I sentuhan. need a move, Lord. Butuh Tuhan I want kekerasan. something Aku more. mau sesuatu yang lebih Tuhan. Do your work in my life, Lord Bukan Jesus. pekerjaanmu dalam hidup. Oh, hallelujah. Lord, touch me. Lord, touch me. Oh, if you need a touch of God, oh, just touch the Lord. This is not an ordinary evening. Ini bukan malam yang biasa. This is a supernatural evening Malam yang where supranatural. God is making a shift. Karena Tuhan bersiap untuk bergerak di tengah-tengah kita. God wants to make a difference Tuhan mau membuat perbedaan in your life, di dalam hidupmu, in your family, dalam keluargamu, in this place, tempat ini, and for this city. kota ini. Because God has chosen you. Tuhan sudah memilih God engkau, has appointed you. sudah menetapkan engkau. The Lord is the one that brought you here this evening. Tuhan yang membawa engkau di tempat ini malam ini. Because the Lord is saying, Karena Tuhan berkata, it is not over yet. ini belum selesai, It is not finished. belum selesai. I want to complete it. Aku mau membuat semuanya menjadi I want to lengkap. fulfill. Aku mau I menggenapkan, want to accomplish. mau menetapkan I want to semua. establish Aku mau menegakkan that my name will be glorified. sehingga namaku yang And dimuliakan. God is working. Dan Tuhan yang sedang bekerja. God is working. Tuhan sedang bekerja. Maybe you are here. Mungkin saudara di sini So much of confusion mungkin datang dengan kebingungan in your mind and in your di heart dalam hati dan concerning pikiranmu. your life and family. Mungkin dalam hidupmu dan keluarga. We are already in the 9th month, Mungkin ini sudah bulan yang but ke-9. promises are not fulfilled. Tapi janji Tuhan itu mungkin belum digenapi. Prophecy are not yet to be fulfilled. Yang belum digenapi. But this evening the Lord says, don't give up. Malam ini Tuhan berkata, jangan menyerah. I will fulfill it for you. Hallelujah. Genapkan Come on, put your hands together. Mari berikan Hallelujah. Tuhan kita. Hallelujah. Amen. Come on, give a loud shout. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Give your neighbor a beautiful Malang City smile. Ini senyuman Amen. yang paling manis dari kota Malang katanya saudara. The presence of God is full of joy. Saudara-saudari yang terkasih, penuh dengan sukacita. Only we, the children of God, Hanya kitalah anak-anak Tuhan. no matter how much we go through challenges, Gak peduli seberapa banyak kita menghadapi tantangan, we can put a smile. kita bisa tetap tersenyum. Because we are not alone. Karena kita gak pernah sendiri. We are not alone. Kita gak pernah sendirian. Your family is not alone. Keluargamu gak pernah sendiri. Your church is not alone. Gerejamu tidak pernah sendiri. God is with Karena us. Tuhan yang bersama dengan kita. Hallelujah. Haleluya. That's why when you worship Him, Oleh karena itu ketika saudara menyembah the Tuhan, Word of God says, firman Tuhan berkata, God comes and be in our midst. Tuhan ada di tengah-tengah kita. He loves true worshippers. Tuhan itu benar-benar mengasihi The penyembah-penyembah yang moment you benar. remember Him, Ketika saudara mengingat Tuhan, the Lord comes. Tuhan datang. Hold your neighbor's hand Katakan kanan kirimu and say to your neighbor, dan bilang, it's going to be a special night for you. ini akan menjadi malam yang spesial buat kamu. Ayo bilang kanan kirinya. Hallelujah. Kirinya saudara. Amen, amen, amen. Praise the name of the Lord. Puji nama Hallelujah. Tuhan. Haleluya. Amen. Praise God. After a very long time and years, I'm Setelah back in Indonesia. setelah begitu cukup lama, tahun-tahun kemudian saya kembali datang ke Indonesia. And before that, I want to thank our dear Pastor Vinoto, Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Pastor Winoto for his wonderful invitation to this
beautiful church, buat undangan yang luar biasa di tempat ini. and also our dear Bapak Santoso and the wife that drove us from Surabaya. Bapak Santoso dan istri yang sudah nyetirin dari Surabaya. Wow, you go with him, you know where the best place to eat and drink. Kalau sama beliau tahu tempat mana yang paling enak buat makan sama minum kata. I love that. Saya suka itu. And I want to thank our beautiful brother, our dear Pastor Boaz. Dan juga Pastor Boaz, terima kasih. I came Indonesia almost around 13-15 years ago. 13 years, 15 Kira-kira years. 13-15 tahun yang lalu saya datang ke Indonesia. That time I was single and still handsome. Now also I'm handsome. Dulu saya masih single dan masih ganteng, meskipun sekarang tetap ganteng katanya. That time I have 6-pack. Waktu itu saya punya 6 packs, Now got one big bag a day. sekarang one big packs. And after so many years, Setelah bertahun-tahun, while I was preaching, while I was interpreting for a prophet in the month of February this year 2023, I was interpreting for a prophet. Yes, saya menerjemahkan kepada seorang nabi Tuhan. yeah. And suddenly he turned and told to me, Tiba-tiba dia berkata kepada saya, it's time for you to go to Indonesia. ini waktunya buat kamu untuk pergi ke Indonesia. That very moment, Di saat itu, I received a call from Pastor Robert Lee saya terima panggilan dari Pastor Robert Lee to go to Palembang. untuk pergi ke kota Palembang. And then I went to Palembang. Lalu saya pergi ke Palembang. I preached there, had a good meeting. Saya khotbah di sana, kebaktian yang begitu indah. And I flew from Palembang to Jakarta. Lalu saya terbang dari Palembang ke Jakarta. And among all the hotels in Jakarta, Dan dari di antara semua hotel di Jakarta, my pastor friend put me at Jakarta Airport Hotel. teman saya taruh saya di hotel di airport di Jakarta, saudara. I check in the hotel around 11 o'clock in the night. Saya check in jam 11 malam di hotel airport itu. I was very tired. Saya begitu capek. I did a short prayer. Saya doa dengan singkat. And then the Holy Spirit say, open the curtain. Lalu Tuhan Roh Kudus bilang, buka jendela. When I open up the curtain, Saya buka gorden jendela saya. I saw flights were landing and taking off. Saya lihat ada pesawat yang sedang turun dan naik, saudara. And then the Holy Spirit says, Lalu Tuhan Roh Kudus bilang, I'm going to open door for you in Indonesia. aku akan buka pintu bagimu di Indonesia. Places that you've never been in Indonesia, Tempat-tempat di mana belum pernah kamu datangi di Indonesia, I will take you. aku akan bawa kamu. Then I did this prayer unto the Lord. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. I said, Lord, I don't want to go for invitation, but you must send somebody and open the door for me. Lalu saya bilang, Tuhan, aku nggak mau datang karena undangan, tapi aku mau Engkau yang bukakan bagiku, Tuhan. Sometimes we must not rush ahead of our time. Kadang kita ini nggak boleh terburu-buru dengan waktu kita, saudara. We must wait for the right connection at the right time. Kita ini harus menunggu waktu yang tepat. Because when it comes, Karena ketika itu datang, God will be with us. Tuhan akan bersama dengan kita. Hallelujah. Haleluya. Not even within 1 week, Gak sampai 1 minggu, as I went back to Malaysia, ketika saya pulang kembali ke I Malaysia, received a WhatsApp from Pastor Boaz. saya terima WA dari Pastor Boaz. Pastor, are you ready to come to Indonesia? Isinya, Pastor, kamu siap datang ke Indonesia? I say yes. Saya bilang yes. Then I asked Pastor, when is the right time? Lalu saya bilang, ini waktunya yang tepat. He said, Pastor, bulan September. Saya tanya kapan, the Pastor bilang ini bulan September. Then I asked, bila? Then he said, September 21 till September 26. Dikatakan September 21 sampai tanggal 26. Wow, my heart beat very fast. Saya deg-degan, saudara. Because September 25th, coming Monday, is my wedding anniversary. Karena 25 besok ini anniversary saya. Sudah kawin 13 tahun. Ini kalau tak sambut ulang tahun, nanti kena pukul dengan istri. Then I pray, is this God's will? Lalu saya berdoa, apakah ini memang benar kehendak Tuhan? I said, God, if it's your will, you must speak to my wife. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau ini memang kehendakmu, Engkau ngomong sama istriku. Apabila saya mula-mula bercinta dengan istri, istri cinta dengan saya. Satu istri saja, jangan istri banyak-banyak. I made a
covenant or promise that every wedding anniversary kita akan pergi honeymoon. Saya ini udah buat janji saudara, setiap perayaan anniversary akan honeymoon. Nah, Maksudnya pergi untuk holiday lah. Let's go for holiday. liburan lah saudara. Every year. Setiap tahun. Then I went and spoke to my wife. Lalu saya ngomong sama istri saya. Ini suami kena pandai macam mana nak cerita dengan isteri. Jangan terus, hey aku nak pergi Surabaya. Habis, kena tendang, kena pukul. Sekarang husband jangan main dengan isteri tau. Suami-suami. Sebab in Kuala Lumpur, when I pray for husband and wife, Kalau saya doakan suami istri ya saudara. banyak husband datang komplain, isteri saya tahu taekwondo, karate, silat, mata benjol, mata hitam. Wah, nowadays all the wife they are WWF wrestlers. Semua istri kelihatannya pegulat WWE katanya. So I went and told my wife, Lalu saya bilang sama istri saya, there's a wonderful man of God called Pastor Boaz. ada seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa namanya Pastor Boaz. And he told me, can you come to Indonesia? Dan bilang, bisakah kamu datang ke Indonesia? She said, go, why not? Istri saya bilang, pergi aja, kenapa enggak? But I say, honey, the only problem is September 25th. Saya bilang, sayang masalahnya adalah September tanggal 25. And then she said this, Lalu istri saya bilang seperti ini, if God calls you, kalau Tuhan yang panggil kamu, go. pergi. Can I loud hallelujah? Haleluya saudara. That's why all the young people yang belum kahwin angkat tangan. Yang belum kawin ayo siapa? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Siapa? Jangan suka-suka nak kahwin Syahrukh lah, Aishwarya nampak macam Syahrukh. Saya suka. Jangan, don't simply choose anyone. Jangan pilih orang sembarangan. You must pray and get married. Somebody has an anointing of God. Kamu harus benar-benar mencari orang yang ada pengurapan Tuhan. Somebody whose God's hand is upon is. Seseorang yang tangan Tuhan ada atas hidupnya. How many of you are here in the age to get married? Lift up your hand. Berapa banyak dari saudara yang usianya sudah siap untuk kawin? Angkat Yang mau tangan. kawin nih, yang mau kawin nih. Wah, bagus. Semua tak nak kahwin sini. Haleluya. And so, immediately I begin to pray and our dear pastor make all the Lalu arrangement. saya berdoa dan pastor yang membuat arrangement semuanya, jadwalnya. Saya tak pernah dengar nama kota Malang. Tapi ini adalah tujuan Tuhan. This is the purpose of God. Tapi ini adalah tujuannya Tuhan. Apabila Pastor Winoto was doing the worship, Ketika Pastor Winoto tadi menyembah Tuhan, I saw a well in Walang, a huge well. saya lihat ada sumur yang sangat besar. And that well is overflowing. Dan sumur itu berbual-bual. Hallelujah. I believe there is going to be a mighty move in the city. Saya percaya ada kegerakan yang luar biasa di kota Pastor, ini. you must keep on digging the well. Engkau harus terus menggali sumur itu. Even though the well is overflowing, Meskipun itu sudah overflow berbual-bual. don't stop digging. Jangan berhenti. Terus Because God has chosen you for a revival untuk kota Malang. Kau untuk revival bagi kota Malang. And so the more, the deeper you go, Dan semakin dalam, the more greater experience. semakin besar pengalaman. Not all experience, Bukan semua pengalaman but new experience. yang kau alami And there's gonna be a revival. itu akan menjadi sebuah The revival. Lord is saying, are you ready? Berkata, apa kamu siap? Because I'm seeing the Lord is giving you keys. Saya melihat Tuhan memberikan engkau kunci Keys for the door of the city of Malang. buat pintu di kota Malang. And if in this season, Dan di musim ini, as you take the step of faith, ketika kau melangkah dalam iman, doors are going to be open up. itu pintu-pintu akan terbuka. I see in many places in Malang, God is going to use you as a revivalist in a prophetic movement. Lihat di banyak tempat di kota Malang itu akan panggil kau menjadi In the kota revivalist. Malang banyak tempat I see seperti percikan. There is like a fire that God is going to move. Ada api di mana Tuhan akan bergerak. And the Lord says, move. Tuhan berkata bergerak And through you, melalui engkau. I will raise up a mighty people. Tuhan membangkitkan orang-orangku yang A perkasa. revivalist Revivalist for the city. buat kota. And the Lord says, Tuhan berkata, this is my city. ini kotaku.
And I've heard all the prayer from this place. Dan semua doa dari tempat ini. A new season has begun. Musim yang baru sudah Come on, put your dimulai. hands together. Hallelujah. Haleluya. Oh, Rikaba Shambara Katalara. I saw that well was overflowing. Saya lihat sumur itu berbual-bual. And that well Dan di sumur itu, that flows, hallelujah, that whoever are connected from that water that flows from the well are going to be refreshed. siapapun yang berhubungan, yang connect dengan air yang ada di summer itu akan di-refresh, akan disegarkan. And it's going to be blessed. Can I loud amen? Dan itu akan menjadi Come on, put your berkat hands together. Hallelujah. buat Tuhan kita. Give your neighbor a high five and say you're going to be blessed. Katakan kanan kirimu, kasih high five, bilakan, katakan kau akan diberkati. Amen. Amen. Praise Amin, God. amin. Puji nama Tuhan. Amen. This is my first day of bringing the word of God in this Ini place. hari pertama saya bawakan firman Tuhan di tempat ini. As I said in the month of April, as I was staying at the airport in Jakarta, Ketika bulan April kemarin, ketika saya di airport di Jakarta, I know the time was around 11 and I began to pray in the Holy Spirit. waktu itu kira-kira jam 11 dan saya mulai berdoa di dalam roh. And I said, Lord, give me a word for Indonesia. Lalu saya bilang, Tuhan berikan aku firman buat Indonesia. Give me a word for every servants of God. Berikan aku firman buat hamba-hambamu Tuhan. Give me a word for every church. Berikan aku firman buat gerejamu. Give me a word for every believers. Berikan aku firman buat umatmu. While I was praying, Ketika saya sedang berdoa, suddenly there was a heavy rain in that airport. tiba-tiba ada hujan yang sangat deras di airport. Heavy rain. Hujan yang sangat deras. But in the midst of the heavy rain, Tapi di tengah-tengah hujan yang deras itu, the plane was still taking off and landing. pesawat itu tetap aja naik dan turun, saudara. And the Lord told me, Dan Tuhan berkata kepada saya, tell to the children and to the people of Indonesia, akan kepada anak-anakku, hamba-hambaku di Indonesia, they are going to be destined for greatness. They are going to destined for greatness. Destined. mereka Destiny. ditetapkan untuk menjadi besar. Even though it can be a wind and a storm, Meskipun ada angin badai, even though it can be darkness, meskipun akan ada kegelapan, don't worry. jangan khawatir. What God has written for you, Apa yang Tuhan sudah tetapkan, tuliskan buat what kita. heaven has written for you, Surga sudah tulis buat saudara. no man, no enemy, no Satan, no demons can take it away. Tidak ada manusia, iblis, satan, siapapun yang bisa mengambilnya. Even though there is a shaking that is taking place in your life or family or church or nation, Meskipun ada keguncangan yang terjadi di bangsa-bangsa, di keluarga, dimanapun, you will reach your destiny. saudara akan sampai kepada destinimu. God's prophecy and promise will come to pass. Nubuat Tuhan, janji Tuhan akan jadi nyata. And then I heard a loud Lalu voice. saya dengar suara yang keras. Indonesia will experience early and latter rain. Kita akan mengalami hujan awal dan hujan akhir. It's gonna be a double portion of blessing for Indonesia. Menjadi double porsi berkat buat Indonesia. Every servants of God and their family, Setiap hamba Tuhan dan keluarga-keluarga, every church, setiap gereja-gereja, every city, kota, every people, umatku, get ready. bersiap. It's not just gonna be an early rain, Tidak hanya hujan awal, but it's gonna be early and latter rain. hujan awal dan hujan akhir. It's gonna be a double portion of blessing. Menjadi double porsi berkat yang dari Tuhan. That means it's not just gonna be a time of sowing. Tidak hanya menjadi waktu untuk menabur, Get ready for harvest. bersiap untuk panen, Get ready for harvest. siap untuk menuai. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh, Rikaba Shandala. When I was small, Ketika saya kecil, I love rain. saya begitu suka sama hujan. Wow, when a rain come, Ketika hujan datang, I will run outside and play in the rain. saya akan lari keluar rumah dan saya akan main di hujan. How many of you like to play in the rain? Lift Berapa up your banyak hands. saudara senang main hujan? Okay, siapa pernah nampak hujan? Tidak pernah. How many of you have seen rain Berapa before? banyak saudara belum pernah lihat hujan? Okay, kalau if next month ada ikut rain, pasti akan tunjuk ini adalah hujan. Jadi kalau kalian belum pernah lihat, bulan depan kalau hujan, pastor akan nunjukin. And so when rain comes, Ketika hujan itu datang, me, my brothers will go out and play. saya dan saudara saya akan keluar dan bermain di We sana. want to get wet and soak in the rain.
Kita semua senang basah kuyup di tengah hujan. It's so fun to be in the rain. Begitu menyenangkan main hujan, saudara. But sometimes that natural rain can cause you to become fever and Tapi sick. kadang hujan itu bisa buat kita sakit, saudara, demam. But this rain is not a natural rain. Tapi hujan ini bukan hujan yang natural. This rain is coming from heaven. Hujan ini datangnya dari surga, As I saudara. said, Seperti yang tadi saya heaven is katakan. already open over this place. Tuh, surga sudah terbuka atas tempat ini. God has already opened the windows of heaven. Tuhan sudah membuka tingkap-tingkap langit. The earlier latter rain is pouring. Hallelujah. Hujan awal dan hujan akhir It's a double dicurahkan. portion of blessing. Double porsi berkat. That what you sow, Apa yang kau tabur, the same time you're going to reap. di saat yang sama engkau akan menuainya. Oh, I think you didn't hear me what I'm Saudara saying. nggak dengar yang saya ngomong. I say what you Yang sow. kau tabur, It's not next week. bukan minggu depan. It's not next month. Bulan depan. The same time you're going to reap. Engkau akan menuai. Hallelujah. Haleluya. In the natural, Secara natural, saudara, when you plant a mango tree, kalau saudara nanam pohon mangga when misalnya, you plant a seed, saudara tanam benih di situ, maybe you have wait around 8 to 9 months saudara mungkin tunggu 8-9 bulan for that plant to become a tree and to bring a harvest. supaya tanaman itu bisa tumbuh ya saudara, jadi pohon gitu. I can still remember my mother planted a mango seed. Saya masih ingat mama saya nanam biji mangga. And after many months, it grew to become a huge tree. Setelah berbulan-bulan kemudian itu mulai tumbuh jadi pohon yang cukup besar. Beautiful branches and leaf. Daun-daun, cabang-cabang rantingnya begitu indah. 1 year, 2 year, 3 year, no fruits. 1, 2, 3 tahun gak ada buahnya. And my neighbor made fun of my mother. Lalu tetangga saya ngomongin mama saya. And he said, "Auntie, Dia bilang, tante, ini pokok jantan lah. Pokok pun ada jantan." ini pohon jantan. First time I know pokok are pokok jantan. And he said, "Auntie, this tree is not bearing fruit. Cut the tree." Dia bilang, tante ini pohonnya nggak menghasilkan buah, potong aja. And this person that was telling my mother was orang India, Hindu. Orang yang ngomongin mama saya ini orang India, orang Hindu. And they don't believe in God. Mereka nggak percaya And Tuhan. they were making fun of my mother. Dan dia itu ngomongin mama saya, yang ngejek gitu. Oh, my mother told to God, Lalu mama saya lapor ke Tuhan. "Look at what my neighbor is saying. Tuhan, lihat nih tetanggaku ngomong nih, Lord, this Tuhan. tree will bear fruit." pohon ini akan menghasilkan buah. Not even within a week, Gak sampai 1 minggu, the tree started to bear small fruit. pohonnya tuh mulai keluar buah, saudara, buah yang kecil. And within 1 month, Dan dalam 1 bulan, wow, it became a beautiful mango tree fruits. buahnya begitu indah, saudara. Lift up your hands right now. Tanganmu saat ini, I see many of you are going to bear fruit. saya lihat banyak dari saudara akan I menghasilkan buah. prophesy in the name of Buat di Jesus. dalam nama Yesus, Season of fruitfulness. musim berbuah, Season of musim fruitfulness. berbuah. Hallelujah. Haleluya. You're going to see fruits in your life. Lihat buah-buah dalam You're going to see fruits in your family. buah dalam Your keluargamu. business is going to bear many fruits. Bisnismu akan menghasilkan buah. Your church will bear many fruits. Gerejamu akan menghasilkan banyak Your buah. life will be a fruitful. Mau akan berbuah. Why? Kenapa? Because there is a earlier latter rain is pouring upon you. Karena ada hujan awal dan hujan akhir yang dicurahkan kepadamu. Let's see from the word of God. Joel chapter 2 verse 23. Yohanes 2 ayatnya yang ke-22. You see, Ketiga. I was just asking the Lord, when I come to this place, I want to be led by the Spirit of God. Saya bilang sama Tuhan ketika saya datang ke temannya, saya mau untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. And the moment when I came in, Ketika tadi saya datang, I was busy quickly putting down the scriptures here. saya cukup sibuk, saudara, cari ayat-ayat. Joel 2:23. Joel. Yoel 2 ayatnya yang ke-23. Okay, I will read English, then our dear sister will read in Bahasa. Yeah? He will cause the rain to come down for you. Wow. Just read that, sister. He will cause the rain to come down for you. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan
hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Hallelujah. Hallelujah. He will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month. Can I loud amen? Katakan amin. The word of God says, Firman Tuhan berkata, God is going to cause the former and latter rain, Tuhan akan membuat hujan awal dan hujan akhir. not for your neighbor, Bukan buat tetanggamu, not for your enemy, bukan buat musuhmu, but for the children of God. buat anak-anak Can I Tuhan. loud hallelujah? Saya dengar hal The word of God says here, Tuhan berkata di sini, He will cause the former and the latter rain come down for you. akan membuat hujan awal dan hujan akhir turun Hey, atasmu. people of God, God is interested about your life. Tuhan itu tertarik dengan hidupmu, saudara. He loves you. Tuhan begitu mengasihimu, He cares for you. peduli denganmu. You are fearfully created by Kau God. diciptakan dengan begitu rupa oleh You Tuhan. are wonderfully created by God. Diciptakan dengan begitu indah oleh Tuhan. You are precious in the sight of God. Berharga di mata Tuhan. God will not exchange anything for you. Tuhan itu bisa rela menukar apapun demi engkau. You are God's first agenda. Saudara adalah agenda utamanya Tuhan. Say to your neighbor, don't worry. Katakan kanan kirimu, jangan khawatir. Give your neighbor a high five. Cepat bagi, give a high kanan five. kirimu, kasih tepuk kanan kiri. Hold your neighbor's hand. Pegang tangan ke tetangga Come on, hold your neighbor's hand. And say to your neighbor, don't worry. Jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan nangis, jangan risau. Sebab Tuhan yang mencipta kita beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya. God is with us. Tuhan bersama kita. Because why? Karena apa, saudara? He loves you. Tuhan mengasihi saudara. Sometimes Kadang we have to go through that trial. kita harus melewati cobaan. Sometimes we have to go through that shaking. Kadang kita harus melewati keguncangan. In that shaking, Dalam goncangan itu, people will forget about you. orang-orang mungkin melupakan engkau. People may make fun against you. Orang-orang bisa mengejek engkau. The enemy will come and put many lies in your mind. Iblis musuh datang dan taruh banyak kebohongan dalam pikiranmu. But in that moment, Tapi di momen, di waktu itu, even if I die, Lord, meskipun aku mati Tuhan, my trust is upon you. tapi percayaku hanya kepadamu. I will put my trust upon you. Aku taruh percayaku hanya kepadamu. Oh, I want to release a prophetic word. Lift up your hands right now. Kata-kata nubuatan The yang Holy tangan Spirit mengangkat. says, Roh Kudus berkata, don't worry, jangan khawatir, only believe. hanya percaya Only saja. believe. Percaya saja. Don't worry. Khawatir, Jangan khawatir. Don't doubt. jangan ragu, Just believe. percaya saja. God is working a miracle for you. Tuhan bekerja melakukan Shahatala mujizat bagimu. ratekere. Ibu yang memakai baju kuning, the sister in that yellow, hallelujah. Ibu yang pakai baju kuning. Oh, rikatala, I see many doors God is going to open up for you. Ada, bisa berdiri aja. Saya melihat ada banyak. Hallelujah. Lift up your hands, sister. Hallelujah. Angkat tanganmu. There are so much of burden and so much thing that you are bringing before Ada the banyak Lord. beban yang kau bawa di hadapan Tuhan. And the Lord says to you, Tuhan berkata kepadamu malam ini, your tears can be like a seed. tangisanmu itu seperti biji. Your time of waiting is over. Waktu menanti masa penantian You are sudah going to see berakhir. harvest. Kau akan melihat panen. For all that you're coming before the Lord, Buat apapun yang kau sudah for all that bawa you're di hadapan seeking the Lord, apapun yang kau hadapkan Tuhan, God will raise you to be a testimony. akan bawa engkau menjadi And kesaksian. God is going to use you. Akan pakai engkau. There's a fresh anointing coming upon you. Pengurapan yang fresh turun You will atasmu. break every barrier. Akan menghancurkan setiap hambatan. You will break every limitation. Menghancurkan setiap batasan. And you will be a history maker. Akan menjadi pembuat sejarah. And God will use you mightily. Pakai engkau secara luar For there is an anointing that's coming upon you. Ada pengurapan Tuhan yang turun atasmu. And the Lord says, Tuhan berkata, enlarge your territory. perlebar, perluas. For I want to use you, says the Lord. Akan pakai engkau, kata Tuhan. This night the Lord has brought you here Malam ini di mana Tuhan bawa engkau, to encourage you, menguatkan to engkau, build you. membangun engkau. God is doing a new thing in your life. Tuhan membuat hal yang baru dalam hidup. Get ready. Bersiap, kata A Tuhan. new time and season has come for you. Waktu dan musim yang baru sedang And datang early and latter rain is pouring upon you. Hujan akhir tercurah atasmu. This season you will make a difference. Waktu masa musim ini kau berbeda. You're going to run in the Spirit Karena of kau akan God. berlari dalam roh.
All that you have done for God, apapun yang kau sudah lakukan buat Tuhan, God remembers Tuhan ingat and He blesses you. dan Tuhan memberkati engkau. Some change that God is bringing in your life and family. Ya, perubahan akan Tuhan bawa dalam hidupmu dan keluargamu. Psalm 46 verse 1. Mazmur 46 ayat yang pertama. God will be your present help. Tuhan akan menjadi penolongmu. In Jesus, come put your hands together. Hallelujah. Kemuliaan buat Oh, Rikabashandalara. The word of God says that there's going to be letter and there's going to be a former rain. Firman Tuhan berkata ada hujan awal dan hujan akhir. Hallelujah. The word of God says two blessing God is going to release in the name of Jesus. Tuhan berkata 2 berkat yang akan dilepaskan di dalam nama Yesus. The former rain speaks about a seed time. Seed time. Seed time, Hujan where you awal sow. itu berbicara tentang masa di mana menabur, saudara. The latter rain speaks about harvest. Tapi hujan akhir berbicara tentang tuaian, panen. What does that scripture mean? Apa yang firman Tuhan maksudkan? Number one, Yang pertama, what you sow in prayer, apa yang kau tabur dalam doamu, you are going to see an answer. kau akan melihat jawabannya. Can I loud hallelujah? Katakan haleluya. My mother prayed for me for 4 years. Mama saya, ibu saya berdoa buat saya selama 4 tahun. I born in a good Christian family. Saya datang dari keluarga Kristen yang But the age of baik. 17, 18, 19, 20, 21, I backslided. Tapi 17 sampai 21 tahun saya murtad, saudara. I went into the world. Saya beralih ke dunia. I was smoking, drinking, involved in drugs and so many ungodly Saya things. lakukan semua dosa-dosa, minum, ngerokok, ngobat, segala macam yang nggak bener lah. I can remember even early Sunday morning, 5 o'clock, 6 o'clock, I will come back home. Saya ingat pagi-pagi jam 5, jam 6 baru saya pulang rumah. And I was not able to get up to go to church Saya hari Minggu itu saya nggak kuat bangun ke gereja aja nggak kuat. because I'm full in the spirit, not the spirit of God. Lying. Karena saya penuh dengan roh tapi bukan roh Tuhan. Ini roh jahat. My mother beat me. Mama saya pukul saya, She saudara. did everything. Dia sudah lakukan apapun. And one day she prayed to God, Satu kali dia doa sama Tuhan. God, Tuhan, how will my son change? bagaimana caranya anakku ini berubah? Then the Lord said to my mother, Lalu Tuhan bilang sama mama saya, day and night begin to pray. siang malam doa. Every week, 5 times she will fast for me. Setiap minggu 5 kali mama saya berpuasa I buat can saya. remember some nights I'll be drunk, I'll be sleeping in the hall. Saya ingat ada malam-malam di mana saya begitu mabuk dan saya cuman tidur aja di jalan gitu di lorong. My mother will hold my leg Lalu mama saya angkat kaki saya and she will pray, dan dia mendoakan. God, my son will become a pastor. Lalu mama saya bilang, Tuhan, anakku akan menjadi hamba Tuhan. I became so angry Saya marah, saudara, because digituin. I was studying for electrical electronic engineering. Karena saya mulai sekolah di apa ya? Electrical electronic engineering, yeah. Kelistrikan apa berarti di sini? Yeah. And Elektro. yeah, I never liked pastor. Saya nggak suka hamba Tuhan jadi pastor, nggak suka. All the pastors will come the house to pray. I will jump the back door and lari. Kalau ada hamba Tuhan datang kunjungi rumah saya doa, saya akan kabur lewat pintu belakang. And I never liked the word Christian. Dan saya nggak suka kata Kristen tuh nggak suka. My mother prayed I will be a pastor. Tapi mama saya doain saya supaya jadi pastor. You know what I did? Saudara tahu apa yang saya I got lakukan? up and I pushed my mother. Saya bangun, saya dorong mama And I saya. told my mother, Saya bilang sama mama saya, I will not be a pastor. aku nggak akan pernah jadi hamba Tuhan. I will be a demon. Aku mau jadi setan katanya. Satan. Bukan sekarang, dulu. Dulu saudara. But how many of you know? Tapi berapa dari saudara tahu? When mothers begin to pray, Jika ibu-ibu mulai berdoa, pasti terjadi. Hallelujah. At the age of 21, pada usia 21 tahun, it's a very big testimony. ada kesaksian yang sungguh besar. I gave my life to Jesus. Saya berikan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Sekarang 2023, saya berdiri di hadapan kamu sebagai gembala dan pastor. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu angkat tangan.
Father and mother, lift up your hands. Mama, papa, angkat tangan. Di musim ini, in this season, Di musim ini, the Holy Spirit is saying, be specific in your prayer. Roh Kudus berkata spesifik dalam doamu. Apa that you pray specifically untuk anak kamu, for your children, Ketika kau berdoa secara spesifik untuk anakmu, is going to happen. itu akan terjadi. Because the Lord is listening to your prayer. Karena Tuhan mendengar doamu. There are many parents here, your prayers for your children is going to be answered. Ada banyak dari saudara orang tua doa buat anak-anakmu akan dijawab. God has already opened the doors. Hallelujah. Buka pintu. So be specific. Ayo jadi spesifik dalam doa. Make a statement in your prayer. Mari buat pernyataan statement dalam doamu. Because God is going to fulfill it. Karena Tuhan akan menggenapkan itu. Oh, as every hand is lifted up, father and mother, Ketika tangan ini yang terangkat, semua ayah-ayah dan ibu the Lord is watching you right now. sedang melihat engkau, saudara. He knows every heart. Tuhan tahu setiap hatimu. He knows what burden and what that you're going through. Tuhan tahu apa yang kau lalui, beban apa yang kau bawa. God is going to touch your children. Tuhan akan jamah anak-anakmu. Whether they are in Indonesia Apapun mereka di Indonesia, or any part of the world, ataupun mereka di bagian right now, biar malam ini the Holy Spirit is touching your children. jamah anak-anak. Every one of your children belongs to Jesus. Setiap anak-anakmu menjadi milik Tuhan Yesus. God will do a great thing. Hallelujah. Lakukan hal yang Come on, besar. put your hands together. Hallelujah. Kita Can I have an amen? katakan amin. No matter how much I run away from God, Seberapa banyak saya lari dari Tuhan, God brought me back to His Tuhan presence. bawa saya kembali ke hadiratnya. Because of one mother that stood in the gap to pray. Karena ada satu ibu yang menjadi perantara dan berdoa. In the season of the former and the latter rain, Di musim hujan awal dan hujan akhir ini, your soil is already fertile. tanahmu itu sudah subur. Can I loud hallelujah? Bisa saya Wow. haleluya? Saya suka perkataan ini, tanahmu sudah subur. Wow. When your soil is already fertile, Ketika tanahmu ini sudah subur, whatever you sow, apapun yang kau tabur, it will bring a harvest of blessing. itu akan membawa Can I loud hallelujah? Bisa saya dengar haleluya? So the Holy Spirit is putting my heart, Roh Kudus taruh di hati saya, your prayer. doamu, This is the season. ini musim. Say to your neighbor, Bilang kanan kirimu, don't be quiet. jangan diam. Tell your neighbor, don't be quiet. Kanan kirimu, jangan diam. It's a season for you to open your mouth Ini musim di mana kau harus buka mulutmu and pray. dan berdoa. Hallelujah. Haleluya. Because God is ready Tuhan sudah siap. to do crazy miracle for you. Tuhan mujizat yang gila buat Tell saudara. the Lord, hallelujah. Dengar Oh, haleluya. bukan mukjizat yang sederhana, tetapi mukjizat yang gila. Hallelujah. Haleluya. Crazy miracle. Mujizat yang gila, saudara. When you look in your mind and your heart in the natural, tidak mungkin, cannot be done. Kalau saudara pikir dalam pikiranmu manusiamu itu tidak mungkin, But because you prayed and put that faith, tapi karena kau berdoa dan kau punya iman, that prayer will be answered. doamu itu akan dijawab. When I walk in this place, Ketika saya datang ke tempat ini, the presence of God, this place is fertile. tanah ini, tempat ini subur. Hallelujah. Hallelujah. This place, hallelujah. Ini haleluya. Angels are busy ascending and descending. Malaikat sibuk naik turun. When you come into this place, Ketika kau datang ke tempat you ini, are not coming to an ordinary kau place. bukan datang ke tempat biasa. When I walk into this place, Ketika saya datang ke tempat ini, this place is like a green pastures tempat ini seperti tanah padang yang subur. that even before you desire in your heart, it come to pass. Bahkan itu belum engkau rancangkan di hatimu itu sudah terjadi. Even before you pray, Bahkan sebelum kau berdoa, that prayer is answered. doamu sudah dijawab. Because this place has an anointing. Karena tempat ini ada pengurapan Tuhan. Oh, your amen sungguh lemah. Oh amin saudara, kurang I kencang. say again, amen. Amin. Oh, tidak cukup, say amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. You must be desperate and expectation that, Lord, I want this. Saudara tuh harus kayak mengerang dengan haus, Tuhan aku mau ini, gitu loh saudara. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Bukan sebab saya Pastor Jason. I'm also an ordinary people like you. Saya juga orang biasa kayak saudara, But I've seen the power of God. tapi saya lihat kuasa Tuhan. Hallelujah. Haleluya.
Few months ago, I was in Punjab, India, North India. Yeah. Beberapa bulan yang lalu saya di Punjab. That means from here it's around 6 hours flight to 4 to 5 hours flight to New Delhi, and then another flight to this place called Punjab. Ini tempat orang Singh. How many of you know orang Singh? Jadi dari tempat saya terbang ke New Delhi, dari New Delhi terbang lagi ke daerah utara. Yang dia pakai Punjab, turban. yang pakai turban orang Sikh, saudara. I went to their place. Lalu saya datang ke tempat mereka. There was an open meeting. Di situ ada kebaktian terbuka. The presence of God was very strong. Hadirat then Tuhan begitu kuat. We call for people who want miracle. Lalu kita panggil, altarkan orang-orang siapa yang mau rindu mujizat. A mother brought a son that was crippled. Ada seorang ibu yang bawa anaknya yang pincang. The son was 3 years old. Anaknya ini usia 3 tahun. Since the boy born, ketika dia lahir, the leg sejak dia was like lahir, this, crippled. Kakinya tuh kayak pincang, saudara, nekuk gitu. And every time the boy will be crying. Dan setiap kali anak ini menangis. And the mother said they went to all the doctors. Ibunya bilang sudah ke dokter kemana-mana. They went to all the temple. Bahkan sudah ke kuil-kuil. They went and saw all the bomo. Sorry, dukun. Okay, hallelujah. That's another powerful interpreter. Dukun. Nothing happened. Tapi nggak terjadi apa-apa. And then she heard about this meeting. Lalu dia dengar tentang kebaktian ini. She had to carry the boy on the back. Dia harus gendong anaknya di belakang. And she came to the front. Lalu dia datang ke depan. Hundreds of people came to prayer. Ada ratusan orang datang didoakan. But she pushed in the midst of everyone. Tapi di tengah kerumunan orang dia terobos itu. Because in her heart, karena dalam hatinya, I know Jesus will heal my son. dia bilang, aku tahu Yesus akan menyembuhkan anakku. And she came to the front. Lalu dia datang sampai ke depan. The moment we saw that boy, ketika kami melihat anak itu, 3 years old, crippled, anak yang pincang ini, yang cacat ini, we cry unto the Lord. kita semua menangis di hadapan Tuhan, mengerang di hadapan Tuhan. We lay our hands. Kami tumpang tangan. We bind that spirit. Kami ikat setiap roh. And that sickness. Dan setiap penyakitnya. And said, Lord, touch the son. Tuhan, jamah anak ini Tuhan. While we were praying, ketika sedang didoakan, the mother started to scream. Lalu ibu ini mulai teriak. Look at the leg. Lihat kakinya. Look at the leg. Lihat kakinya. The leg that was like this. Kakinya yang tadi nekok kayak gitu. It began to come straight. Tiba-tiba jadi lurus, saudara. It began to come straight. Mulai jadi lurus. And at the end, lalu akhirnya, the leg became normal. Kakinya normal. What medication or doctors cannot do, apa yang pengobatan dokter nggak bisa lakukan, God can do it. Tuhan kita bisa lakukan. Why? Kenapa? Because the soil was ready and the soil was ready for a miracle. Karena tanahnya itu siap untuk mujizat. Can I loud hallelujah? Hallelujah. Can I loud amen? Amin. I feel when you come in this place, saya rasakan ketika datang ke tempat ini, the presence of God that is here, hadirat Tuhan yang di sini, will do beyond what that you're going to ask. akan melakukan yang lebih daripada apa yang kau minta dan doa. Can I loud hallelujah? Hallelujah. Amen. Amen. It is very fertile. Ini sudah sangat subur. So don't think it is impossible. Jangan pikir ini tidak mungkin. Matthew 19 verse 26 says. Matius 19. Verse Matius 26. 19 ayat yang 26 berkata, With men or people it is impossible. bagi manusia ini tuh mustahil. But with God, Tapi bagi Tuhan all things are possible. tidak ada yang mustahil. Hallelujah. Haleluya. I want you to lift up your hands right now. Angkat tanganmu, saudara. Amen. The Holy Spirit is saying, Roh Kudus berkata, don't doubt. jangan ragu. The church, this place, Di tempat ini, wherever you go, kemanapun kau pergi, the soil is fertile. tanahnya sudah subur, It is going to bring a harvest. akan membawa That panen. whatsoever you pray Apapun yang kau doakan, and ask in the name of Jesus, minta di dalam nama Yesus. according to the word of God in John 15 verse 7, Berdasarkan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, John 16
16 verse 24. Yohanes 16 ayat That ke-24. whatsoever you ask anything, Apapun yang kau minta, it is done. itu akan diberikan kepadamu. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Oh, Rikabashandalabara. Saya melihat ada siapa sini ada tanah. Is there anybody you own land? Apakah saudara ada yang punya tanah di sini? Ada? Is there anybody you own a land? Saudara punya tanah ya saudara? Oke, berdiri. Bisa berdiri? Bisa Kalau berdiri di kamu tempat? ada tanah, berdiri. Kalau saudara punya tanah, saudara Hallelujah. punya tanah, If bisa you got a berdiri. land, kamu ada tanah, you got a land. The stand. Hallelujah. Saya nampak tanah itu disubur. That land is going to become very fertile. Tanah itu akan menjadi sangat subur. Angkat tangan di mana kamu ada. Hallelujah. Just lift up your hands. God is going to bless your land. Tuhan akan memberkati tanahmu. Hallelujah. Haleluya. Shahantara, get ready, both of you. There's a great harvest of blessing God is going to bring in the name of Jesus. Hallelujah. Yang besar akan datang Tuhan bawa kepadamu. Even before the season of reaping, you will overtake. Hallelujah. Bahkan sebelum masa musim menuai, engkau akan memulainya. You don't need to wait for the season of reaping. Tidak perlu menanti menunggu There are musim so itu. many blessings God is going to unlock for you. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah siap untuk Tuhan bukakan This is the padamu. doing of God. Ini adalah pekerjaan Tuhan. God has raised both of you to be a kingdom blessing. Tuhan akan bawa engkau menjadi berkat kerajaannya. And you will hear a sound from heaven. Engkau akan mendengar suara dari My surga. brother, you will flow in the anointing of God. Engkau membawa pengurapan At Tuhan. the times the Holy Spirit will take you into different dimension. Roh Kudus akan bawa engkau pada dimensi yang lain. And you will play new melodies, new sound, Akan membawa suara yang baru. creative worship Penyembahan yang will kreatif. flow in the name of Mulai Jesus. mengalir di dalam nama Yesus. And there will be a sound of trumpet Akan ada suara-suara trompet. that wherever you go, Kemanapun kau the pergi, enemy will flee. bahwa iblis itu akan lari. And I see a light shines that place. Dan saya lihat ada cahaya akan turun. And the Lord says to you, Kata kepadamu, there is anointing upon you and your family. papan atasmu dan You got to keluargamu. mark your territory. Engkau akan menandai teritorialmu. The territory that you mark, Teritorial yang kau tandai. many blessings are going to come. Akan ada banyak berkat yang Many akan datang. blessings are going to release Akan ada banyak berkat yang dilepas. from this night. Mulai dari malam ini, What that has been shut, apapun yang tertutup, God has been opened up for you. bukakan bagimu. Because you have been faithful. Kau sudah setia. Not only little things, Tidak hanya hal-hal yang but in kecil. everything that God has called you. Dalam segala hal di mana Tuhan panggil engkau. You have not gone for fame, Engkau tidak mencari ketenaran, but you are called to be servant of God. tapi engkau dipanggil untuk menjadi hamba So God Tuhan. is going to use you in a very special way. Oleh karena Tuhan akan panggil engkau secara spesial. Karahante derima sokorobo shadalara tekere sokorobo se karabat. I see like koneksi will come and melekat dengan kamu. Hallelujah. Ada koneksi-koneksi yang akan datang melekat di hidupmu. In the name of Jesus. Korahantala. But more than that, Lebih dari itu, there's going to be heavenly experience, akan ada pengalaman ilahi surgawi, especially in worship. terutama dalam penyembahan. Sahata karamate kere rahandala baraka tolobo rabase kere shahandala banya. I see a lot of words that is surga flow upon you. Ada banyak kata-kata dari surga mengalir kepadamu. That will become like a lyric and a melody. Itu akan menjadi lirik dan melodi. And there were times the Holy Spirit will come and touch your hand. Dan akan datang masanya Roh Kudus akan datang dan menjamah tanganmu. Oh, rikabara chadalaba sekere shahandalabara. You will be a versatile musician. Kau akan menjadi musician. Bukan Musik. only one music, Bukan hanya pemain satu alat musik, but whatever you touch, tapi apapun yang kau sentuh there is an anointing. akan ada pengurapan. Kahandalabara katere shahandalabara katolo mahatere sekere. Lord, anoint your son and your daughter Tuhan urapi anak-anakmu ini Tuhan. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Hallelujah. Haleluya. Tuhan berkati semua yang berdiri dalam nama Yesus. Amin. Your land is going to be fertile. Tanah-tanahmu akan menjadi subur. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Pukul berapa saya patut berhenti? Bebas. Maksudnya sampai pukul 12 malam. Haleluya.
You know, kalau kita pergi ke India, saya datang dari bukan saya lah, datuk nenek moyang saya come dari tempat yang dipanggil Kerala. Okay, seperti Indonesia ada banyak puak ke Jawa, ke lot, right? Macam orang Cina ada Hokkien, Mandarin macam tu. Suku. Same also orang India ada banyak suku. So dari suku yang saya datang, kalau kamu pergi khotbah, you go and preach in that church. Ketika khotbah di tempat di gereja itu, minimum 3 jam. Berapa? 3 jam. Haleluya. Baru sini saya nampak setengah jam sahaja. Haleluya. Ada sekali saya pergi I went to a village. Saya pergi ke sebuah desa. And in this village, tak ada aircon, tak ada tempat, there's no place to sit down, nothing like this. Di desa itu nggak ada AC, nggak ada kursi, tempat buat duduk kayak gini nggak ada. There ada only a bumbung and then tikar. You got a carpet to sit down. Ya, cuman tikar aja duduknya, saudara. And there is no clock. Wah, ada jam juga. Ada jam yang besar untuk pastor melihat. Ya. Kalau melepasi jam yang telah diberi, satu kuasa elektrik dari syurga akan datang. Itu bukan kuasa Roh Kudus. Itu ada kuasa dari pastor. Ya, I went satu gereja, dia letak dia punya benda dia bawah kaki. So kalau if you have to preach for 30 minutes, kalau sudah khotbah 30 menit, if you go more than 30 minutes, kalau khotbahnya lebih dari 30 menit, bawa kakimu itu alat yang di bawah kaki itu bisa goyang-goyang gitu, saudara. So orang yang duduk di bawah melihat saya khotbah, orang yang di bawah yang lihat, oh mereka ingat, oh pastor diurapi ya. Saya bukan urapi, maksudnya kena berhenti. In this time and season, di musim dan masa ini, we must be led by the Spirit of kita ini God. harus digerakkan, dipimpin oleh Roh Tuhan. Apabila kamu makan hanya dengan nasi ke? Ada ikan, ada udang, ada ayam, lot of makanan. Betul kan? Betul ya, saudara, bermacam-macam ya. So kamu makan semua kenyang-kenyang. Maksudnya apa? Kamu sudah kenyang. It's how when you come in the presence of God. Seperti itu ketika engkau datang dalam hadirat Tuhan. Apabila kamu keluar, kamu sudah kenyang. Haleluya. Amen. So maksudnya pukul 12. Haleluya. Amen. Haleluya. And so saya pergi di tempat ini, di kampung. I was in this village. Saya di desa itu, di kampung itu. Very poor people. Orang-orang miskin di sana. There is no fan, nothing. Bahkan kipas angin nggak ada juga. I began to preach. Saya mulai khotbah. And then only I realized I spoken more than 3 hours. Lalu saya nggak sadar sudah khotbah lebih dari 3 jam. But in the 3 hours, tapi dalam 3 jam itu, nobody moved from that place. Nggak ada seorang pun yang gerak di sana, saudara. Nobody even sleep. Bahkan nggak ada satu orang pun yang ketiduran. Yeah, hallelujah. Haleluya. Kick every devil from that village. Itu haleluya, mereka tuh nendang ngusir semua setan dari kampung itu. Hallelujah. Haleluya. So when we come to gereja, ketika kita datang ke gereja, apabila the pastor berkhotbah, when the pastor is preaching, ketika pastornya, hamba Tuhannya lagi khotbah, our hallelujah must bergegar tempat ini. Haleluyanya itu harus menggoncangkan tempat itu, saudara. 1-2 orang aja yang terima. Nah, 1-2 orang. Amin kau. Amin. Amin. Amen, bukan. Amin. Ada yang akan tunjuk jam tangan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Setiap amin yang kamu katakan ialah kejayaan. Amin. Haleluya. Maksudnya saya terima. I receive it. Saya terima. It can be from the youngest child Dari anak-anak yang paling kecil to all that are seated here. sampai semua yang duduk di sini semuanya. This malam adalah malam yang istimewa. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise the name of Jesus. Amen. Puji nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Amen.
And so the word of God says here, number one, you need to ask. Yang pertama kita harus meminta, saudara. Because your soil is fertile. Karena tanahmu ini sudah subur. Number two, Yang kedua, I didn't prepare this, but just flowing in the Holy Spirit. saya tidak menyiapkan, tapi saya mencoba bergerak dalam roh. Because the soil is fertile, Karena tanahnya sudah subur, you got to sow a seed in people who doesn't know about Jesus. saudara mulai menaburkan benih-benih kepada orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. There are many souls out there are in the captive, in chain and in darkness. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang mereka ada dalam kegelapan, tertawan, dibelenggu. God has chosen every one of you. Tuhan sudah panggil setiap dari kita. You just need to throw the seed. Saudara perlu untuk menaburkan benih. Many souls are going to be saved. Maka banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. Saya percaya di gereja ini banyak benih, a lot of seed is going to be sown. Akan ada banyak benih-benih akan ditaburkan. Then many souls are going to come to this place. Akan ada banyak jiwa-jiwa akan datang ke tempat And ini. many signs and wonders is going to take place. Banyak tanda-tanda keajaiban mujizat akan terjadi. I prophesy cancer is going to be healed. Buat kanker akan sembuh. Heart problem is going to be healed. Masalah sakit hati akan sembuh. Sugar problem is going to be healed. Masalah-masalah akan sembuh. Kidney problem is going to heal. Masalah ginjal akan sembuh. Is there anybody got skin disease? Anybody got skin disease? Ada masalah kulit, saudara? Ada yang punya masalah di kulit? Oh, Rababa Shandala. Anybody got a skin Apakah disease? saudara ada yang punya masalah di kulit? The Holy Spirit is touching you right Roh now Kudus sedang menjamah engkau saat ini. by the blood of Jesus Oleh darah Christ. Yesus Kristus. New skin. Kulit yang baru. Maybe it's causing some itchiness. Ini mengakibatkan membuat gatal. You're not able to sit. You're not able because you're feeling very itchy. Mungkin kau nggak bisa duduk dengan tenang karena ini begitu gatal. This night the Holy Spirit is healing you. Malam itu Roh Kudus menyembuhkan engkau. You are healed by the stripes of Sudah Jesus. disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. I pray right now, Doa saat ini. every itchiness is gone in the name of Setiap gatal-gatal Jesus. pergi menyingkir dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Shahandala barakata. Siapa di sini keluarga kamu belum, your family is not been saved yet? Siapa yang keluarganya masih ada yang belum diselamatkan, masih Angkat belum tangan bertobat. kamu, Angkat haleluya. tangan, saudara, mari angkat Amen. The Lord is putting in my heart, Tuhan taruh di hati saya, don't give up your prayer. jangan menyerah, berhenti berdoa. Hallelujah. Haleluya. Oh, Rikatala. Put your hands down. Mari turun tangan, turun tangan. Few months ago, a mother came for prayer. Beberapa bulan yang lalu ada orang datang berdoa. Her daughter and the son-in-law has backslided. Anaknya dan menantunya itu murtad, lari keluar, berbalik dari Tuhan. Since the pandemic, they have not come to church. Sejak pandemik mereka nggak datang lagi ke gereja. They don't go anywhere. They sleep in the house. They're backslided. Mereka nggak kemana-mana, mereka cuma tidur aja di rumah. Mereka udah murtad lah ceritanya, saudara. And so the mother prayed in tears. Lalu mamanya ini menangis, berdoa menangis. I told to the mother, Saya bilang sama si mama ini, your prayer will not go in vain. doamu nggak akan sia-sia. Jesus will take the tears Yesus akan tampung tangisanmu and is going to bless upon your daughter and your son-in-law. dan akan memberkati anakmu dan menantumu. Do you know last Sunday, Tahukah saudara, minggu kemarin the mother came with a big smile. mama ini datang dengan senyuman yang begitu lebar. I saw at the back of her, Saya lihat di belakang dia, her daughter and the son-in-law came to the church. anaknya dan menantunya datang ke gereja. Hallelujah. Haleluya. Sometimes we just got to pray. Kadang kita cuma butuh doa, saudara. Now, how many of you want your family to be saved? Lift up Berapa your yang saudara hands. mau keluargamu diselamatkan? Angkat tanganmu Lift yang up mau your keluarganya hands. diselamatkan. Angkat tanganmu. In your eyes it look impossible. Mungkin di pandanganmu ini tidak mungkin. You cannot do, Engkau nggak bisa lakukan itu. but your prayer can. Tapi doamu bisa, Your saudara. prayer will touch them. Doamu bisa And the menyembuhkan Lord mereka. says, don't give up praying. Tuhan berkata, jangan berhenti berdoa. Don't give up praying. Jangan berhenti berdoa. You are going to see the Lord is going to touch them. Lihat Tuhan akan menjamah Oh, mereka. come, let's pray. Karabasha baradala rate. Shihandala marakatala rabate. I prophesy in the name of Jesus. You and your household Seluruh seisi rumah shall be akan saved. diselamatkan. Shall be saved. Selamatkan. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Amen. Amin. We have another 3 more months
3 bulan. October, November, December, Kita before ambil we waktu. finish the year. Oktober, November, Desember. I want you to kita take this selesai. challenge. Saya ingin saudara terima tantangan ini. Write down 5 people that you know Tulis 5 orang yang kau tahu that need to be saved, yang butuh untuk diselamatkan, need to come to the house of God. yang butuh datang ke rumah Tuhan. Write it in your Bible, Saudara boleh tulis dalam write it in your Alkitab, handphone. tulis di handphonemu. Every time when you look at the name, Setiap kali engkau lihat nama itu, you bless that name. engkau berkati, doain nama itu. I am challenging you. Saya tantang saudara saat By ini. 31st of December, they will come together with you to the house of God. Nanti di akhir tahun mereka akan datang bersama dengan engkau ke rumah Tuhan. You must believe. Can I loud amen? Saudara harus percaya, katakan You amin. believe. Hallelujah. Katakan haleluya. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Number 3, Yang ketiga saudara, as the Holy Spirit put in my hearts, apa yang Roh Kudus taruh di hati saya? as the soil is fertile Ketika tanah itu sudah subur, because of early and the latter rain, karena hujan awal dan hujan akhir, what you sow, your money, apapun yang kau taburkan, begitu uangmu, your wealth, anything for kingdom of God, kekayaanmu, apapun buat kerajaan Tuhan, not 100-fold, bukan 100 kali ganda, unlimited blessing. tapi berkat yang unlimited, yang tanpa batas. Hallelujah. Haleluya. In the year 2000 and I think 12 or 13, I remembered Ketika tahun 2012 atau 2013 saudara, we are moving to our a new church building. kami pindah ke gedung gereja yang baru. Every time the members give a very good amount, Setiap kali jemaat kasih jumlah yang cukup besar, but the pastor is not able to give much. tapi pastor nggak bisa kasih cukup But saudara. I pray, Lalu saya berdoa, Lord, I want to give the best offering for you. Tuhan, aku mau kasih persembahan yang terbaik buat engkau. Then the Lord said to me, Lalu Tuhan bilang sama saya, oh, bagus, very good, Jason. bagus Jason. Now clear everything that is in your account. Sekarang kamu ya kuras semua yang ada dalam Whatever got in your bank, apapun yang ada di bankmu, take it and give it unto me. kuras semua dan kasih ke aku, kata Tuhan. Ini suara setan. Wah, kalau kita 40 hari berpuasa karabashandala, Tuhan, bercerita, talk to me. Bicara Tuhan, bicara Tuhan. God said to me, clear everything. Tuhan bilang kamu kuras semuanya. I went to ask my wife again, kena, betul kan? Kena balik kepada Isteri. Nanti Tanya tak ada isteri. duit. Saya cakap, isteri ada karate, silat, taekwondo. I told my wife. Saya bilang sama istri saya, My wife said the same thing. istri saya bilang hal yang sama. If God tell you, do lah. Kalau Tuhan yang bilang lakukanlah, Do. lakukan. I went to the bank. Lalu saya pergi ke bank, I told to the person that is the banks, all the money transfer untuk gereja. saya bilang sama tellernya, semua uang di rekening transfer ke kas gereja. The lady saw me. Si tellernya ngelihat saya, Apasal kamu macam orang gila bagi kat gereja? Jadi you nak saya bagi kat you kah? Saya fikirlah tapi tak beritahu. I just thought that was a 5 figure of Malaysian ringgit. I'm not saying the amount, And then I transfer it unto the. jumlah yang cukup, lalu saya transfer ke situ, saudara. Then my church treasurer, Lalu bendahara gereja kami pastor, bilang, Pastor, wow, besar yang the money that you gave. wah ini besar banget ini taburan uang yang kamu kasih, Pastor. I look at my treasurer. Saya lihat bendahara saya, Sekali lagi dalam fikiran saya, sekali lagi dalam bukan duit kamu, duit saya. Saya nak bagi tak nak. I said just keep it there. saya bilang, ya udahlah, biarin aja di situ. Because money comes from God. Karena uang itu datangnya dari Tuhan, saudara. When God asks you to do something, sometimes it looks like crazy. Ketika Tuhan suruh kau lakukan sesuatu, kadang kau tuh kelihatan seperti orang gila. Sometimes you want to see whether you have your liking for money or for God. Kadang Tuhan mau lihat kita ini ke Tuhan atau ke uang, saudara. I gave it unto the Lord. Saya kasih semua ke Tuhan, But I told the Lord, tapi saya bilang sama Tuhan, please remember me. Hallelujah. You see, sometimes it doesn't mean
God will multiply. If you give 10 ringgit, you can dapat 1 juta atau lebih ya. Bukan berarti Tuhan selalu akan melipat gandakan kalau saudara tabur sekian akan dapat sekian, saudara. God can open so many other doors for you. Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lain buat engkau, saudara. That I don't need to get worried about money. Sehingga saya tidak harus khawatir lagi tentang uang. Philippians 4:19. Philippians 4:19. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. My God shall supply all. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Segala. Haleluya. Haleluya. Nama dia adalah Yehovah Jireh. Jehovah Jireh. That's why we sing Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. Hallelujah. Come on, put yourself. Amen. Amin. When your soil is fertile, Ketika tanahmu ini subur, whatever that you sow for the kingdom of God, apapun yang kau taburkan bagi kerajaan Tuhan, God will bless you unlimited. Tuhan akan memberkati saudara tidak terbatas. Anak kamu akan diberkati. Amin. Universiti yang terbaik dibuka. Haleluya. Segala hal keuangan, haleluya, Tuhan yang akan memenuhinya. Amin. Haleluya. Haleluya. Can I Lord amen? Haleluya. Because of that I believe. Karena itu saya percaya 10 tahun saya berdoa untuk satu raja di dalam hidup saya. Satu anak kecil. 10 years we got married. 10 tahun kami menikah, But no children. tapi belum In the Indian family, di keluarga India ya saudara. mereka ingat kawin ini hari, esok sudah ada anak. Sangat susah. Mana-mana kamu pergi, anti akan tanya, Tara. Ini dalam bahasa India, ada, tak ada. Ada tak ada gitu saudara maksudnya. Kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, wah, hati istri saya sungguh sakit, very painful. Because mana-mana we go for wedding, function, people akan tanya, Pastor Jason, kamu khotbah. Hidup kamu tak ada mujizat. Ya, tapi karena setiap kali kemana, ke pertemuan, ke gereja, ke wedding, istri saya ditanyain orang gitu saudara, kamu khotbah tapi kok gak ada mujizat di hidupmu gitu. And we hold our hands and pray. Lalu kami berdua pegangan tangan dan berdoa. Satu hari, the Holy Spirit came upon us. Roh Kudus turun kepada kami Remove all the sorrow in my wife dan mengangkat setiap kesakitan di istri saya and gave her joy. dan memberikan sukacita kepadanya. The next 6 years, 6 tahun berikutnya, di mana istri saya pergi, kemanapun istri saya ini pergi, when people ask, mana anak? ketika orang tanya anaknya mana, My wife never cry. istri saya nggak nangis saudara. She said, God will surely bless in His time. Dia bilang Tuhan akan memberikan pada waktunya, pada Dengan waktunya. satu senyuman manis. Setiap pagi, every morning before she leaves to work, Setiap pagi sebelum dia pergi kerja, we will hold our hand. kita akan gandengan tangan. Doa kita 10 second sahaja. 10 detik doanya saudara. Pastor, 10 second, 10 saat saja. Kamu tidak doa 3 jam, 5 jam. Tidak, how many? 10 seconds. 10 detik aja doanya saudara. We will hold our hands. Kita gandengan tangan. Thank you Jesus Terima kasih Yesus for a baby boy. buat bayi laki-laki. Amen. Amin. Itu sahaja. 2021, God bless us with a beautiful baby Tuhan boy. berkati kami anak laki-laki yang begitu ganteng. The name is Josiah Blessing. Josiah Blessing. Sekarang umur dia sudah 2 tahun. Ya. Why I'm saying this? Kenapa saya bilang ini saudara? You must know your environment and your soil. Saudara harus tahu saudara, tanahmu, keadaan lingkunganmu. Because when the former and the latter rain pour,
ketika hujan awal dan hujan akhir itu dicurahkan, it is very fertile. itu sangat subur. Can I loud hallelujah? Katakan haleluya. And I think as I gave unto the Lord, Saya percaya ketika saya berikan semuanya kepada Tuhan, God blessed me with so many other blessings. Tuhan memberkati saya dengan berkat-berkat yang lain, saudara. Can I loud amen? Bisa saya dengar amin? So don't feel when you're giving, kamu seperti tertekan. Jangan berpikir ketika engkau memberi, saudara, engkau seperti orang yang tertekan. You give from your heart. Engkau beri dari hatimu, Whatever amount it can be. gak peduli berapapun jumlahnya. When you give, Ketika engkau you memberi, give from your heart. engkau berikan dari hatimu. Galatians chapter 6 verse 9 says, Galatia 6 ayat yang ke-9 a berkata, harvest of blessing is coming. maka ada waktu panen itu datang. Can I loud hallelujah? Dengar haleluya. That what you sow for the kingdom of Apa God, yang kau tabur, it is only in giving the Lord says, I will open up the windows of Tuhan heaven. berkata akan buka tingkap-tingkap langit. That when I bless you, Ketika aku memberkati engkau, you are not able to contain the blessing. maka engkau tidak cukup kuat untuk menampung berkat Your itu. hand will not be the hand of receiving, Tanganmu itu bukan tangan yang kuat untuk terima itu. but your hand will be the hand of giving. Tanganmu akan menjadi tangan yang memberkati, yang Come on, lift up your hands right now. Angkat tanganmu saat ini. Lord, bless my hand. Berkati tanganku. May my hands be a hand of giving, O Lord Biar Father. tanganku menjadi tangan yang memberi, Tuhan. You will bless my hands, O Lord. Memberkati tanganku, Tuhan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. I will close with this testimony. Saya akan tutup dengan In our church, there was a girl 17 years old. di gereja saya ada seorang wanita usia 17 We tahun. are going for a mission. Kita melakukan misi, Orang asli, the tribal people in Malaysia. ya orang suku asli di sana. Yeah. And so we are going there. Lalu dia ke sana. This 17 years old girl, Si anak 17 tahun ini, all the money that she have saved, seluruh uang yang dia simpan, all her birthday gift, Christmas money, all that she received, she came and gave it to me. uang yang dari dia hasil dari Natal, yang dia dapat dari ulang tahun, semuanya dia kasih ke pastor. It was almost 500 plus. Kira-kira 500 lebih lah. 17 years old girl. Usia 17 tahun. She came and gave and said, Pastor, I'm giving this for the Dia mission. bilang, Pastor, aku datang, aku mau kasih tabur ini buat misi. Wow, I was so amazed. Lalu saya begitu terkagum. And then I blessed her. Lalu saya memberkati dia. And I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, you will take her to high place. kau bawa dia ke tempat yang tinggi, Tuhan. And this girl wanted to do medical. She wanted to become a doctor. Dan ya dia mau masuk ke sekolah dokter, dia mau masuk ke dokter, saudara. And her mother and father is not that well off to do. Tapi mama papanya nggak cukup punya biaya untuk itu. But she wants to do a medical. Tapi dia tetap mau sekolah kedokteran. And we know to study medical is very expensive. Saudara tahu sekolah dokter tuh mahal. But she had a great faith. Tapi dia punya iman yang besar. And then she went and applied a medical university. Lalu dia apply, dia daftar di universitas kedokteran. And in that medical university, Dan di universitas itu she had to sit an exam. dia harus ada ujian ya, saudara. And in the exam, if she do well, she'll get a full scholarship. Karena kalau dia berhasil lulus ujian dengan bagus, dia akan terima beasiswa full. In all the 1,000 students that came, Dari ribuan mahasiswa yang datang, God gave her a free scholarship. Tuhan kasih dia beasiswa full. Get a loud hallelujah. Dengar haleluya. Sometimes when we give, Kadang ketika kita memberi, doors may not may open immediately. itu mungkin pintu tidak terbuka dengan cepat, dengan langsung gitu. God knows when to open for you. Tahu kapan waktunya buka buat kamu. Get a loud hallelujah. Kita dengar haleluya. The soil is fertile. Tanahnya sudah subur. Can I loud amen? Bisa saya dengar amin? Hallelujah. Haleluya. Come, let's stand in the presence Mari of berdiri God. dalam hadirat Can I Tuhan. ask the worship team to come? I want to sing the song Yahweh, and then we are going to pray. Saya mau siapkan lagu Yahweh, lalu kita akan Oh, Rika, 3 things the Lord put in our heart. 3 hal yang Tuhan taruh di hati kita. Hallelujah. Early and the latter rain. Hujan awal dan hujan akhir. It talks about seed time. Itu berbicara tentang waktu menabur. A minor, A minor. E minor, A minor. A minor, A minor. At the same time, harvest. Come on, lift up your hands. Hallelujah. Angkat tanganmu. Now, few moments, I just want you to forget about everything. Lupakan
menceritakan tentang semuanya. I just want you to worship the Lord. Mari sembah Tuhan saja. Are you ready to worship the Lord? Siap untuk menyembah Tuhan? Are you ready to worship the Lord? Siap untuk menyembah Tuhan? Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh.